होंठों की हंसी, दिल का सुकून, रूह की मुस्कान। जब कुछ ना बचा, जब कुछ ना बचा पास, तो सरहार दिया है। ऐ कायनात के रब्बा, इल्म इज्जत तुजुत, माल तुजुत, जान तुजुत, वक्त तुजुत। युस तकाद इस्लाम करानो उसमें तो पनुन पान पेश पेश। जब कुछ ना बचा पास, तो सरहार दिया है। रब्बा वछ मेन गर्दन यज, अगर ये बकार ये बह चान वत अंदर दिन खतर तैयार। मगर मुसलमानों की हालत, मुसलमानों की हालत, ये वन जॉर्ज बर्नार्ड शाह दपान ये मे कुरानस कुन पेवान नजर, ये मे कुरान खोलान बहुत वुचान इस किताब ये जॉर्ज बर्नार्ड शाह वोन उम्मत को बचाओ, इंसानियत को बचाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान जॉर्ज बर्नार्ड शाह ये बह किताब पढ़ान मे बासान दुनिया अंदर किताब कुरान मजीदस किताब। मगर ये मुसलमान को नजर पेवान इत जलील कौमा नजर गसान, जलील कौम मे नजर गसान के जलीलो खार मुसलमान कौम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फइन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल हकीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बअस मिन्हुमा रिजालन कसीरन वन्निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाहुम्मा जअलिल क़ुरान अज़ीम रबीअ क़ुलूबिना व नूर अबसारिना व शिफ़ाअ सुदूरिना व जिलाअ अहज़ानिना व ज़हब हम्मुमिना व ग़म्मुमिना। अल्लाहुम्मा अरहम हालना वरहम मय्यालना। अल्लाहुम्मा अरहम हालना वरहम मय्यालना। अल्लाहुम्मा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाहुम्मा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। वग़फ़िर लना वलिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा इज़्ज़तल इस्लाम वल मुस्लिमीन व ज़ल्लिल कुफ्र वल काफ़िरीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین میانس دلس عطا کر بدر منیر یا رب میانس دلس عطا کر بدر منیر یا رب جند شوق ستی کرتن میونی ضمیر یا رب غفران ستی چلتم عرفان ستی ولتم غفران ستی چلتم عرفان ستی ولتم سری آیات چی شک سمیع البصیر یا رب جرموت خام کاروں ڈولم میں رنگ رویک چھم لار لار گامتے بڑی کیوں صغیر یا رب میانس دلس عطا کر بدر منیر یا رب اے عشق تیری آن پائے ہم سادہ دلوں نے اے عشق تیری آن پہ ہم سادہ دلوں نے سرمایہ صد لال گوہر ہار دیا ہے ہونٹوں کی ہنسی دل کا سکون ہونٹوں کی ہنسی دل کا سکون روح کی مسکان جب کچھ نہ بچا پاس تو سر ہار دیا ہے تعریف خدا تمہید برتری بزرگی حضرت بجر کائنات کے کنس خدایس کن شوبان تلائق یس سندس حد اختیارس اندر تمام کنٹرول تمام خزانن ہز کنز یس اللہ تعالیٰ پنس بنسن داجن واتت یس مالک مختار یمس بادشاہتس اندر کھانا تہ وزیر نچس مشورسی کھانا نچس وزیری کھانا سہ بلا وزیر بلا مشیر یم سن فضل و احسان ست موسمن ہز تبدیلی یم سن فضل و کرم ست سانن دلن ہند سکون تو اطمینان برقرار سانن دلن ہز دڑکن برقرار اللہ تعالیٰ سن اذن ست امسی اللہ تعالیٰ کن ٲسِن حمد و ثنا یم پنہ فضل ستن اس پنس گرس اندر یا جمعہ کس موقع پر جمع اللہ تعالیٰ تھین قبول انگنت درود و سلام برذات اقدس امام کائنات
خیر الانام شافی معاشر سون وطحاوک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں پتمن کیسن سلسلن اندر اکس خاص موضوعس پہ کت کران یمیک نچوڑ چھو اسلامس سون اس معاشرہ چھو یہ گژھِ تم خسائل اپنائت اخ پاک باز معاشرہ بنن آخر چھو مقصد یہ پاک باز معاشرہ چھو بنان تیلی یلی گرن اندر پاک باز انسان تمے نیرن پت سماجس اندر تم چھن اسمان وسان یم ساتن مدینۃ المنور تشکیل دت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سہ معاشرہ یس اخلاقی بگاڑن اندر یت معاشرس اندر گنہی اوتوس مگر یل امن کن آو امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل امن واض نصیحت کرت یہ معاشرہ بنیاو تیت معاشرہ یت معاشرس ونان یہ سا بنیاو سانہ خاطر بسٹ نمون امت مسلمہ خاطر تمام دنیا خاطر بنیاو یہ معاشرہ پتہ تہذیبک شمع یل تشکیل دیت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تشکیل دنس اندر کم اصول ہائت بائی ات معاشرس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن اشتی یت بگاڑمک تس معاشرس اندر یس تباہی ہندس آخری دہانس پہ ووتمت اگر اشتی یچو پنن معاشرہ سدارن پنس معاشرس اندر اخلاقی بگاڑ ختم کرن پنن معاشرہ نمون بناون تیل اس تمام اصول اپناون یم اصول کر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِچ یۄس کتھ بو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصول کر بیان گۄڈنِچ کتھ یۄس عظمت وٲلۍ پیغمبرن بو ییٚمِچ امپارٹنس دۄہ کھۄتہٕ دۄہ وٕنکٮ۪ن کم چھِ یِوان لبنہٕ گۄڈنِچ امپارٹنس شرک نش برات معبود برحق مسجود برحق خالق کائنات مالک ارض و سما مدبر اعلی سورن اتھارٹی چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ وس گو معاشرہ خوبصورت بناون خاطر پر امن بناون خاطر یہ معاشرہ پاک باز بناون خاطر چھ گۄڈنیُک اصول اپناون اس چھ اظہار کرن توحید باری تعالی مسلمانو یم ساتن گۄڈنِچ دعوت دس حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وار بوجھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ واز پرد بغیر گۄڈنِچ کتھ یس امن برونٛہہ کن تھوک سۄ تھوک قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا یل تُہۍ لا الہ الا اللہ آنکار کٔرِو تُہۍ لٔبِو کامیٲبی تُہۍ لٔبِو کامرٲنی مگر مسلمانو ونکن لا الہ الا اللہ پران مگر ات سۭتۍ کمپرومائز تہِ سۭتۍ سۭتۍ کران کیا یہ خصلت ایسا مشرکینن اندر موجود یس خصلت ونکن سنس سماجس اندر بدرجے اتم موجود چھ یہ چھس بہ تمہید کران پنہ خطبک بیان رب العالمین کران بیان یم مشرکین مکہ یم در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشتشن زانان خالق تو مالک ذات ذوالجلال حضرت اللہ
گو مشرکین مکہ تہ اوس نہ اتھ چیزس انکار ژٕ دپان خالق تہ سُے مالک تہ سُے مگر مسلمانو ات سۭتۍ سۭتۍ یم ٲسۍ باقین تہ رب العالمینس مقابل کھڑا کران مگر آخری بار ییٚلہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساری مشرکین مکہ کٔرِتھ أکی جایہِ جمع یہ آسہِ بہرحال تۄہہِ بوٗزمُت مگر یاد دہانی چھِ ضروٗری ساری کٔرِکھ أکی جایہِ جمع فرموہک تُہۍ ؤنۍتو 40 ؤرین اوسُس بہٕ تۄہہِ اندر وتھان بیہوان میٲنِس ذاتس متعلق کیٛاہ چھُ تُہُنٛد خیال تمامو دِژ ییٚمہِ چیٖزٕچ گوٲہی امانت دار چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم ساتن امن یہ دعوت چھُ دِوان روز حج زکات قربانی نظر و نیاز خوف وحشت تمام چیزن ہند مالک مختار چھُ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ بیک وقت لگی وننے اج اللہ اے عظمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسی عجیب بات ہوئی ژٕ دپان تُہۍ ترٲیوُکھ ساری اور أکسی کُن کٔرِو رجوع اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون تُہۍ ما چھُو نوز باللہ دیوان تُہۍ ما چھُو نوز باللہ شاعر تُہۍ چھُو دپان تُہۍ ترٲیوُکھ سٲری صرف کُنُے خدا چھُ ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ چھُنہٕ ممکن کہ عظمت والی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چٲنِس وننس پٮ۪ٹھ کروا أسۍ یمن سارنٕے کیٛاہ انکار ؤنۍتو سٲنِس سماجس اندر چھُ وٕنکٮ۪نن برابر یم چیٖز موجوٗد تہِ رۄب تہِ چھُ لا الہ الا اللہ تہِ پران مگر غیر اللہ ناوس پٮ۪ٹھ ذبح تہِ لا الہ الا اللہ تہِ پران مگر غیر اللہ منگان لا الہ الا اللہ تہِ پران مگر غیر اللہ برونٛٹھ کنہِ پنُن سر ذلیل و کھار لا الہ الا اللہ تہِ پران نام صٲبنہِ کلامس سۭتۍ قرآن مجیدٕچ استحضال کران لا الہ الا اللہ پران شُرۍ منگنہِ استانن پٮ۪ٹھ تہِ کھژان لا الہ الا اللہ تہِ پران مگر مصیبتیجن روٗد نہ پٮ۪ن کِس سلسلس اندر باقین جاین تہِ منگنہِ گو توحیدس سۭتۍ چھُ فی کُنہِ معاملس اندر کمپرومائز یِوان اَسہِ چھُنہٕ یہِ سمجھ آمُت اگر سٲنِس سماجس اندر بِگاڑ سٲنِس سماجس اندر فساد سٲنِس سماجس اندر معاشرتی خرٲبی امیُک بوٚڑ بار وجہ چھُ اَسہِ آیہِ نہٕ توحیدٕچ عظمت سمجھ کینٛہہ یُس توحید 30 ؤرین بوو حضرت رسول اکرم نبوتٕکۍ ٲسۍ 30 ؤری 30 ؤرین ہیٚچھنٲوِکھ توحید التوحید اجماعی کل توحید چھُ پرٛٮ۪تھ کُنہِ دٲدِس علاج ییٚمہِ ساتن تُہۍ شرکٕچ برات کٔرِو ییٚلہِ تُہۍ ژٲرۍوُن معبوٗدِ برحق چھُ کائناتُک رب العالمیٖن مسجود برحق چھُ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ تُہۍ توحیدُک سُہ بول بالا توحید الوہیت ربوبیت اسماء و صفات ییٚلہِ ساتن تہنٛدٮ۪ن دلن اندر یِم چیٖز جاے کرن ژٕ کرکھ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مُصیبت برداشت مگر رب العالمین سٕنٛدِ ذاتہٕ بغٲر ژٕ کٲنٛسہِ برونٛٹھ کنٮ۪ن مگر دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگی ہے گھر کے چراغ سے یہ رحمتاً للعالمین پیغمبر کائنات آمنہ سندلال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت معاشرس پہ ییت محنت کر یمس لگا وما ارسلناک الا رحمتاً لل مگر سانے سماجس اندر ونکن کس صدیس اندر دوپن اگر شیخ عبد القادر جیلانی نعوذ باللہ من غضب اللہ رب العالمین کرن یت ونس معاف دوپن اگر پیغمبری کائنات پت صلی اللہ علیہ وسلم پتن شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ہے جہنم کہیں تے دروازہ سے نہیں آتا مسلمانوں نبوت ڈاک مسلمانوں اچاندن سین پنن چاکان
اچھو پیغمبری کائناتن ہند محبت بیان عظمت ولس پیغمبر سنس رسالتس تو مشنس کیا ڈاک زنی کر یل تھی توحید ہچو یل تھی توحید راسک گل تہنی دل توحید کہ امہ نور ستن منور گھن یل تہ اعتقاد یتھ چیزس پہ ربا مے چھ اولاد مت ٲسِن بے اولاد کر بہ مرن برداشت مگر چانہ بغیر بہ اولاد درخواست کن جائے تراؤن ٹھیک گیا دن زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک گیا نار نمرودس کرن گلزار ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مین نیائے آسن نا پتہ کائنات کس ربس أزراون وول چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ عرش وٲلِس آگاہ چھنا پنن بندن ہندن مجبورین پہ نظر مگر یمس توحید راسک توحید مضبوط سہ کر شرک کرن تیوت ناگوار یوت نارس اندر انسان زندے وسن ناگوار مگر اچھے محملی کل دادس پہ کمپرومائز بچہ ناسنس پہ کمپرومائز اچھے محملی زوال ینس پہ گاڑی این کنس ات تہ بٹ کھور نٲلۍ مکان بنو کنس ات تہ مرژانگن نٲلۍ کیازِ اوکن وچھ تہ مرژانگن کہاں ہے بھروسہ کہاں ہے آپ کو اللہ کی ذات پر توقع مسلمانوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گۄڈنِچ بنیاد یم سۭتۍ سون معاشرٕ گژھِ پاک گۄڈنیتھ چھُ اَسہِ پننس پانس اندر توحید مضبوط یس 30 ؤرین محنت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر تم محنتک ونکن کس یت پور فتن دورس اندر کہان تہ تت پہ وترن خاطر تیار کہن چھ وترن خاطر تیار معمولی مشکلات انسانس توحید مشت تمے سات گھان توحید عظمت تمہ سات انسانس باسان ختم یم سات انسانس معمولی الجھنن اندر اللہ تعالیٰ تراوان دویم بنیاد تکیاز وقت مختصر دویم بنیاد وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ اطاعت اگر امن چھ یژھان اگر شانتی چھ یژھان اگر پاک بٲزی چھ یژھان تیل چھ ضروری پت پکن خدایس تو خدای سنس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اس کتا وت کر کھڑا اس کتا وت کر کھڑا اگر نہ اس اندر موجود چکے سہ خدای تو خدای سند رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی اس اندر پرت کان چیز نظر گھان کیا ونان قرآن مجید وَأَطِيعُوا اللَّهَ اطاعت کریو اللہ تعالیٰ سنز مانو اللہ تعالیٰ سند بی کریو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس اللہ تعالیٰ سند اطاعت کر یس اطاعت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس کھتہ رب سز نافرمانی کرنس اندر یس کھتہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سن نافرمانی اندر ات معاشرس مز گژھا ظلم ات گژھا رشوتک بازار گرم ات گژھا بہٲیی ات گژھا بے شرمی ات گژھا ڈرگ عام ات آسیا أکِس انسانس صرف فوکس تمن چیزن پہ یمن اندر ناراضگی رب سن یتھ اندر ناراض محمد رسول اللہ ات گژھن یم چیز عام یل انسان اطاعت گزار آس مگر رب دپان سورہ نساء ہوا آیت نمبر 115 یمو بوجت مانے گو اس پتہ اس زیادہ پہن دعوے دار اس گئی موحد اس زیادہ توحید سمجھ ترمت مگر یمو بوجت خدا سنس رسول سنس مخالفت کر نولیہ ما تولا رب پت امن اکنی دک دیوان اسے پائی توحید کیا شرک کران اسے پائی حیاس کم رب العالمین نشن اجر امتیاز تم پت کیا مسلمان جوان بہائی عام کران لکٹ لکٹ سنس معاشرس اندر لکٹ چیز محملی رنگ ٹون اشتن بوزن محملی
چیزن پٹھن چھ لچھواد رۄپیہِ خرچ سانن گھرن اندر چھ ربابام تارام سودام مگر ایک ہی آواز جس کے لیے آج مسلمانوں کے کان ترستے ہیں کن جائے چھ نظر گسان سورہ یاسین تلاوت کیا بوجھ انسان رب العالمین کرن بیان یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اطاعت کرو خدای سٕنٛز اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ین پنہ عمل برباد ین پنن عملن سۭتۍ دھوکہ کٔرِو تۄہہِ آسیو پتہ یہ عمل آسہِ خبر کۭژاہ بٔڑ قیامتُک دۄہ مگر رب العالمینس نزدیک آسہِ نہٕ اتھ سُر پھلِک وزن تہِ گوٚو پاک باز اسلائی معاشرس اندر دویم اصول رب سنز اطاعت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعتس اندر تہ تھاوکھ زٕ چیز مد نظر ممبرن پہ گژھن نہٕ زٕہٕنۍ تیٚلہِ فطر یُس ممبر ونکٮ۪نن فطرُک باعث بنیو زٕہٕنۍ گژھن نہٕ فتنہٕ ییٚلہِ ٲخری نصیحت کٔر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم دون چیزن ہز اگر وضاحتی یہ ممبر پہ کرنا تیل گھس انسان یہ ون خاطر تیار اگر نبین پتہ کھانا نبی آسے نعوذ باللہ من غضب اللہ ہمارا ایمان ہے آخری امام چھ محمد رسول اللہ سون اعتقاد امام کائنات محمد رسول اللہ نبوت درواز گئی بند شافی معاشر محمد رسول اللہ ساکے کوثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیل گھن انسان ون خاطر یت ممبرس پہ تیار اگر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نبین پتہ یہ نعوذ باللہ من غضب اللہ رب بچوین یت امتس پنہ غضب نش اگر اس قرآن و حدیثس پہ نظر آسے تیل آسان یم فطورات یل پرکھ وحیات تمے کرام یمن کلامن ممبرس پہ ونچ کھانا ضرورت اس نا مسلمانوں گو اطاعت اندر تھاوکھ مد نظر ثرک عمل مگر نمون تھج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانے کرزن عمل کی تکیاز من عمل عمل لیس علیہ امرنا فہو رد یہ عمل کر بہت چھس اطاعت کران مگر عمل اس نمون برابر کم ٲسِن عمل مختصر ٲسِن عمل مگر عمل کرو تتھ طریقس پہ یس طریق ہو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکھن یہ عمل کر مگر عمل چھن نمون فہو رد عمل تہ مردود تہ کرن وول تہ چھُ مردود مسلمانوں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اللہ تعالی سن اطاعت گو زٕ اصول اپناو اسلائی معاشرے کے سلسلس اندر توحید باری تعالی اطاعت رب سنز اطاعت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تریم اصول یم ساتن اس اپناو امی اسلائی معاشرہ خاطر سون معاشرہ بین اخ نمو سنس معاشرس اندر پرت کانٛہہ خیر آسہِ تیٚلہِ موجود ییٚلہِ أسۍ یِمن اصوٗلن پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ کوشش کرو مسلمانو یُس ترٛیٚیِم اصوٗل چھُ یم آسن اخ أکِس خٲرچن کامٮ۪ن اندر کیا کران مدد قرآن کیا ونان وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاسم والعدوان نیکی ہنزن کامن اندر أجو اخ أکِس مدد معاونت کران برائی ہنزن کامن اندر أجو اخ أکِس نش کیا روزان نو أجو کنس برائی کرنس اندر ساتھ ہیو پنہ بے بشک بہم پنہ بے بشک اگر محملی یہ آلوس ست امس پی آسان بہت ظلمت سپورٹ کران کن بہس کت کران بہس مظلومت سپورٹ کران امس پی بہت حقوق پرچار کران کن بہس علم بردار بنیامت باطلک بڑ بار وجہ گو اس توگ نمن ممبرن پہ سیود کرن ریپرزینٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے فطر توے اثر
توے باسان باز پرلو اللہ تعالیٰ تھین قبول فضول باسان وجہ تک ریپرزنٹ کرن رب سن ذات حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانو تھی ایجو ات اندر کیا اکس ایجو مدد کران اکس ایجو سادان نیکی ہندن کامن اندر برائین اندر ایجو اکس نش کیا فرمک انصر خاک ظالمنا و مظلوما پنس بائیس گھ مدد کرن چاہے سہ ظالم آس یا مظلوم آس صحابہ کور عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اش حظ توٚر فکر مظلوم سن مدد مظلومس مدد کرن مگر ظالمس کت پٲٹھۍ کرو مدد فرماس تمس نش گژھِ ظلم دور کرنٕچ کوشش وچھو مومن سن خصلت کیا وچھو مومن سن صفات کیا قرآن مجید کرن بیان اے پاک باز معاشر ژھانڈن والے انسان وچھو خصلت کیا گژھِ اندر آسن مومنن اندر کس خصلت آش اشداء علی الکفار رحما بینہم یل مومن بے بارن آسان پانوین کت کران یم آسان نرم اکھ أکِس سۭتۍ ہو ہلکے یاراں تو برریشم کی طرح نرم یل امن پانوین معاملہ آس تبر آسن وتھان تلوار آسن وتھان لیک آسن مسلمان بوئی مسلمانس خلاف کران زبان دراز ہو ہلکے یاراں تو برریشم کی طرح نرم یم آسان بڑ رٕتۍ پٲٹھۍ پنٕنۍ معاملہ أنزراونٕچ کوشش پاک باز معاشرٕ کِتھ پٲٹھۍ بنہِ مسلمانو یم نیرن پاک باز گرو اندر یل تربیت اس صحیح آس محملی کتھن پہ لڑائی محملی کتھن پہ جھگڑ محملی کتھن پہ فساد مگر رب کیا ونان مومنن صفت یہ اصلی صحابن متعلق ام کت اکھ أکِس سۭتۍ صحابہ یتھ معاشرس اندر سہ معاشرہ سانہ خاطر کیا آئیڈیل نمون اگر تھی تہ یژھان بنن تھی معاشرس پہ سہ معاشرہ یژھان تیل کیا کرو اشداء علی الکفار رحما بینہم یم کافرس پہ سخت غیرس پہ سخت مگر پنس سۭتۍ کیا یم بڑ نرم یہ غیرس سۭتۍ سلوک اصل مگر بے بارن دون چھن پانوین بنان نا کس جواب دمو اس کائنات کس ربس یل ہجرت کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان وار بجو عرب کے مسلمانوں حضرت انس بن مالک کرن بیان دپان ہٹ مٹے بناو نے یہ معاشر تہذیب شمع کتا کانفرنس چھ کران اسلامی معاشرہ خاطر مگر تم پتہ چھن اصلاح گژھان معاشرس وجہ کیا گو یہ بنیامت اٹ از کنفائنڈ اپ ٹو دی لمٹس آف اور لپس یہ روز زبان تان محدود ممبرن تان محدود یل عملی نمونس اندر بائیس بائیس اس مدد کرن یہ تم ساتن اچھ تھاوان ٹویتھن یم صحابہ نے اکھ أکِس زانہنی یمن صحابہ نے اس اکھ أکۍ سن تعارف دپان یم ساتن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو مکہ پٮ۪ٹھ مدینہ المنورہ ام معاشرچ کر بہ اکھ مثال بیان یل مدینہ المنورہ وٲتۍ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کیا کور عرض اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یل عظمت والس پیغمبرس نظر پی دوران دوران گئی حضرت رسول اکرم امس استقبال کرنے فرمس اے عبد الرحمن کیا آوک بچائیت فرمس اے ٹاٹھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم برابر یم عامر عثمانی رحمت اللہ علیہ سن اشار تہ میں برونٛٹھ کن عرض کے برابر پھٹ گژھان عامر عثمانی ونان اے عشق تیرے آن پہ ہم سادہ دلوں نے اے عشق تیرے آن پہ ہم سادہ دلوں نے سرمایہ صد لال گوہر ہار دیا ہے یم ساتن میں ایمان کیا کیا تقاض نکر پور وترنچ ات پٹھن ربا مے دِژ عزتٕچ قربٲنی ربا مے دِژ مالٕچ قربٲنی ربا مے کوٚر سکوٗن پنُن ختم ربا مے گو چین پنن ختم عرش والے آگا اے عشق تیرے آن پہ ہم سادہ دلوں نے سرمایہ صد لال گوہر ہار دیا ہے تمام آؤس حیرت عبد الرحمن کران بیان نبیو کیا ونت سوری حض مکلیو اولاد حض اوس اولاد اس کہن ماز سۭتۍ واٹ امو دوٚپ ییٚلہِ ژےٚ دربہٕ در چھی گژھُن
गस कुनसी जिनिस हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशन मगर इस पन औलाद दिवोय न ऐटा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मे हज दोमक यह गो तय औलाद मे हज सवार खचवन अम पतन द्रावुस सवार पे होवर आय बाय आय अमो न्यू यह वापस दपम गसन तो पैदल गस हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशन पन हालत करान बदान बयान हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अनहु यह वनान थी दपान ऐ अशक तेरे आन पे हम सादा दिलों ने रबा ईमान अन्न पतन अमिक तकाज पूर करान ये मे ईमान इजहार कोर प्रत चीज कोरम कुर्बान प्रत चीज कोरम कुर्बान यथ लायक हेको दुनिया अंदर दुनिया सुकून मोल माने गो इस बनो माद परस्त माने गो दुनिया अंदर यम तश करने चीज जराया हेको क्या करिथन हासिल करिथन मगर अस क्या कोर रज करान चोन रसूल रज करान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंठों की हंसी दिल का सुकून रूह की मुस्कान ये असम दिगो गब ये ईमान दिलुक सुकून दिगो खत्म प्रत चीज आव दुनिया कुर्बान कर मगर कायनात के रबा मालूम चे में कबूल थो था न थो था अर्श मजीद क्या आग दयम अल्फाजन अंदर अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दबन से अर्श मजीद के आगा होंठों की हंसी दिल का सुकून रूह की मुस्कान जब कुछ ना बचा पास तो सरहार दिया है ऐ कायनात के रब्बा इल्म इज्जत तुजुत माल तुजुत जान तुजुत वक्त तुजुत युस तकाद इस्लाम करानो उसमें तो पनुन पान पेश जब कुछ ना बचा पास तो सरहार दिया है रब्बा वछ मेन गर्दन यज अगर ये छे बकार ये चुस बिचाने वत अंदर दिन खातर तैयार मगर मुसलमानों की हालत ये वनान जॉर्ज बर्नार्ड शाह दपान ये मे कुरानस कुन पेवान नजर ये मे कुरान खोलान बहुस वुचान इस किताबा छन ये जॉर्ज बर्नार्ड शाह वोन उम्मत को बचाओ इंसानियत को बचाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दपान जॉर्ज बर्नार्ड शाह ये किताब पढ़ान मे बासान दुनिया अंदर छस किताब कुरान मजीद किताब मगर ये मुसलमान को नजर पेवान इत जलील कौम नजर गसान जलील कौम मे नजर गसान कह जलीलो खार मुसलमान कौम अमन क्या बना वुन सबब वजूहात क्या बने इस्लामी माशरस अंदर यम सात यम चीज उभरे नबी रहमत फरमूद त्रे चीज बह बे पन्नस मौजूस पे त्रे चीज हलाक करन वल त्रे चीज खतर बख्शन वल मगर ज्यादा पहन कत अंदर हलाकत से अंदर गोडनुक चीज फरमो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इंसान पन्ने नफ्स गुलाम बनान इंसान थी अल्लाह ताला हक 12:30 बज मस्जिद अंदर 5 मिनट कम बहे नफ्स गुलामी चे रुकावान ये अत अंदर अकिस तान कर बह आराम 10 मिनट कम अक गस बह मस्जिद पाकस अंदर जुमा पर्न खतर जन अल्लाह ताला निगेबान बार बार बोजान इन अल्लाह कान अलैकुम रकीबा मगर अम पतन चे पन नफ्स यथान चे पन ऐश नफ्स वनान हराम क्या खेवान नफ्स वनान गस फलन गुनास मज मुब्तला गथान ये इंसान पन्ने नफ्स गुलाम बनान इंसान क्या गथान हलाक इंसान हलाक गथान और वनकन यम सात बोड़ बार वजह वुचु तुम समाज तबाह तो बर्बाद गसनस अंदर बोड़ बार वजह इंसान बना मनमानी करन वोल इंसान बना मनमानी करन वोल इंसानस अंदर रोज तुम चीज व बाकी यमिस नफ्स वनान ती करान अमिस रब सन्स किताब हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमान पन्ने खतर बासान
अमिस कहीं दिलचस्पी रोजमुत अत द्राव अम पे क्या फरमो तावन वाल अशिद्दाउ अलल कुफार यम सख्त आसान कफरन सत मगर रहमा बैना पान यूत मोहब्बत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने पन हालत कर बयान अजमत वाली पैगंबर सब कुछ मैं गवा के आया हूं मेरे पास अब कुछ नहीं है रहने के लिए घर नहीं है कुछ नहीं है न माल न दौलत सब कुछ कुर्मे कायनात के रब्बा ऐसी कलमा सरा ला इलाहा इल्लल्लाह बयान करान सहाबतुल किबार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जिस रावी का मैंने जिक्र किया इनको सुनाओ हजरत साद बिन रबी ये गो खड़ा ये कुछ माल वोल वन कस गरीबस मे माल दुतमुत परवरदिगारन अच्छी चे मुसीबत बहुत चैनस मुसीबत अंदर सत खिलाफत का निजाम यो निजाम अगर कस गरीबस आरचस अंदर कुछ कश्मीर किस मुल्कस अंदर गामस अंदर अगर कह गरीब वदान आसान वक्त खलीफ तम सिंस वदनस अंदर बराबर शरीक आसान कत मालदार सुकून कत मालदार आराम जिंदगी बसर करान क्या मालदार वनकन क्या सुकूनस अंदर अमिस क्या हाइपर टेंशन चुटमुत बहुत बड़ा मसला जो है बहुत बड़ा जो वजूहात बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन सबसे बड़ा जो मसला है अमीर उतरो गरीबन फिक्री करें साद बिन रबी को खड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ने मुझे नवाजा है मैं रबन कोरमुत माल अता गरवाई निशनम रबन त्रिकर मत अता ए अब्दुर्रहमान यस गरवाई सतन चे खोज गई तथ सत कर निकाह माल तुम परवरदिगार अता कोरमुत उस बाग से खोज गई सह पन्ने खातर कुछ हिजरतों के सताए हुए कुछ महाजरों का बोझ अपने कंधों पर उठाए हुए यम अगर हिजरतन सताए मत मगर अमन अंसर नाल मत रटान तथ अंदर कोता सुकून तथ माशरस अंदर यथ माशरस अंदर अख बोय बेकिस बोय सुन दर्द समझान हजरत अबू दुजहाना रदी अल्लाह तआला अन्हु यम से हजरत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुरसुस फरमोस ए अबू दुजहाना रब छे ना मंगनी जरूरत क्या ए छुका च अमीर तुक सलाम फेरान तो बेकन छु मस्जिद अंदर नेबर वोट कड़ान दोपन ए डाठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ एक अजीब मामला पेश है बात अजीब हालत गुजरान मैं आज यहूद हमसाय अखिस मेनिस खजर कुल आंगनस अंदर अखिस मेनिस सहनस अंदर वारियास टाइमस बच फाकई वहम रोजान पन्ने जाय गुमान गसान पन्ने जाय नाकामी हिंद सब मा खेन खजर मेन बच ए मुसलमान कुछ चीज हराम खेन खतर तैयार अंदर क्या जज्बे एहसान पद गसान और अम पतन करान पन हालात बयान ए टाठ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुहा बन्याव हक कशी उन शिकार वारिया पे सोन आया मे वुच पन यह लकुट बचम खजर खेवान मे तुज पन्ने इश्त मुबारक त्रायमस हल्कस अंदर वापस कड़मस खजर बचपन सब तुर तमिस बिचारस फिक्र मगर पन मोहल दिसनस आवाज ए म्यान गोबरा कयामत सब्दि बरपा यौमल क़ियामत सारिका षिया पन्ने जाय खुश चनिस मलिस तुल चूरन सत कयामत को ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा माल कुरन जमा इन सातन माल कुरन जमा यहूदिस निश गो दोनस ये कुलै दिता मोल हता स्कूल सुकुरुक एमिस अबू दुजहानास हवाल तो फतन यम सातन गैर मुस्लिमनी किरदार वुच तमिस लोग में कहीं तिचार सह परान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो हल्के यारा तो बर्रेशम की तरह नरम रज़्म हक व बातिल है हो तो फौलाद है मोमिन मगर चान सतन वनकन चौने मुसलमान बोल शुका कह दर्द समझन खतर तैयार यह माशर जालिम माशर बनोमुत
یہ معاشرس کت گژھِ اصلاح یم ساتن اخ بوے بیٚکہِ سٕنٛدِس ظُلمس خۄش آسہِ یم ساتن بیٚکِس بٲیِس تحراج آسہِ گژھان ژےٚ ٲسی دلس سکوٗن میلان ژٕ ٲسۍ امی ساتن پران پننِس ایمانس انا للہ و انا الیہ راجعون مسلمانو گو یم ساتن أسۍ امی چیٖزٕکۍ پیروکار بنو اسہِ آسہِ اکھ أکۍ سٕنٛز درد سمجھ یِوان ام پتن عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوٚپنس مےٚ چھنہٕ چٲنۍ ضروٗرت کینٛہہ مےٚ ہاو تہٕ بازرُک دِتم تعارُف ژامن چھُ کٕنان عبد الرحمان زامُت دۄد چھُ کٕنان عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہوے گو سُہ ییٚمۍ پتہٕ ولیٖماہس اندر ژھاو دِتھ کیٛاہ کرِ زبا ییٚلہِ اَمہِ ساتن سُن تہٕ چٲنۍ پننہِ گرواجنہِ مہرس اندر تھوو عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام کھوتن کیا مثال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرموکن مثل المومن فی تبائدہم مومن سنز مثال کیا یم چھ اکھ أکِس سۭتۍ کیا کران محبت یم چھ اکھ أکِس پٮ۪ٹھ ترس کھٮ۪وان اگر کانٛہہ آسہِ تکلیٖف پسندر یم گژھن اتھ تکلیٖف پسندر برابر کیا آسٕنۍ شریعت آسٕنۍ اور آپ دیکھو ہمارے معاشرے میں راتی اس فیس بکس اخ مستورات ضرورت کیا امی چیز کی دی پنن پان سوشل میڈیا مے چھ بلڈ کینسر خاندارس مسلمان عوامین بروٹ کن میانہ مدد خاطر کیا اس علاقے میں بیوت المال کے جو خزانے وہ کہاں ہے اچھن تصوری امی چیزک یس گیپ گئی پد امیرس تو غریبس درمیان سہ کر امی چیزن امیرن تھو پنن دولت بینک بیلنس یہ زبردست مال جمع کرنس اندر غریب سنس دلس من نفرت پد گژھان کم سنس امیر سنس یہ بد دعا کران مال آسن باوجود پرت کان دنیا سہولیت آسن باوجود تہ امس امیرس آرام پت راتس آسان وجہ یہ آسان ام سن دش غریب واریاہ زیادہ ستاون آسان آمتن یم ساتن یہ دعا کرے ام سنس مالس یہ خرچائے امس پہ زکات باقی مدد کرہس یہ کرے ام سنس مالس دعا مالس تہ کرہس صحتس تہ کرہس برکت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ مسلمانو گۄڈنیُک اصول تھٲیِو تُہۍ یاد توحید باری تعالیٰ معاشرٕ بنہِ پانے پاک و صاف دوٚیِم چیٖز اطاعت رب العالمین سٕنٛز اطاعت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرٕ بنہِ پانے پاک باز معاشرٕ بنہِ یہ بنہِ آئیڈیل معاشرٕ یہ بنہِ نمونہٕ معاشرٕ یُس مدینۃ المنورس اندر تشکیل دیُت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمنی اصول ییٚلہِ ساتن توحید گوٚو حق اطاعت گوٚو حق ترٛیٚیِم چیٖز تُہۍ بٔنِو اکھ أکۍ سٕنٛدۍ ہمدرد بیٚیہِ خواہ تُہۍ بٔنِو سیٖسا پیلایِو وے دیوار کی طرح مضبوط عہد کٔرِو پننہِ جایہِ توکن چھُ آسان یتھ جمعہس اکھ فٲیدٕ اگر نہٕ وُنیُک تانۍ بوے اوس بٲیِس سۭتۍ کتھ کران یہِ کٔرِنۍ یورے أمِس سۭتۍ کلام یِہوے چھُ آسان جمعٕچ مسیج اگر سٲنِس سماجس اندر کانٛہہ انسان تکلیٖف پسنٛد آسہِ یورے گژھُس برونٛٹھ کُن مت ٲسۍ نہٕ تہِ أمِس سۭتۍ کانٛہہ رشتہٕ دٲری بوٚڑ بار رشتہٕ چھُ ژےٚ تہِ مےٚ قٲیِم کوٚرمُت حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انما المؤمنون اخوہ مسلمان چھُ مسلمان سُنٛد بھائی سب سے بڑا جو رشتہ ہے اس پیغمبر کائنات چت میں درمیان قائم گو کرتن سہ یہ کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اللہ تعالیٰ کرن سون اختتام تہ ایمانس پٹھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ